कदम वृक्ष रे बसिथिली आर गुटे दृश्यटे देखि जंग मोर मा का दृश्य देखलो सच्ची बेली मोर मन जीवन बिल्कुल भल लाबार मोर दूती दूती गो हां गो बाबू ए राधा रे कोली ओटा देखि गो ताक दुलु दुलु दुल की गला छाती मा गो इकार त कैसा रे दूतीर बोलिया कोली ओटा काहिनी विजय राधा पर पाए हां तोरंता काई बाबा रे मां मैं प्रभु की देखे बोले ई गारे कैसन दूतीर भलिया कोली ओटार नहीं न गारे एरिया रे नहीं न गादला काटे हते पानी नहीं था से पत्थर से पीला जुबी थी संजी हां सत्ता बुतल गुटे गुटे धर के झाड़ा आइछन बोल हां नंबर लागस नहीं कहे दूती गो हां गो बाबू अगर राधा कोली ओटा देखि गो ताक दुलु दुलु दुल की गला छाती माला झाऊ आगो सुला सत्रार गोपी मेले गो चालू थिला लारे गेले गो चालू थिला लारे गेले मोर माई दिसु त सौ की गो ताक दुलु दुलु दुल की गला छाती ए राधार कोली ओटा देखि गो ताक दुलु दुलु दुल की गला छाती गो हां गो बाबू आगो टेंदा खाली सपुर मुही बाटे गोला आगो मुलकी हसा हसिला मोर जीवन बाधी गोला ए टेंगाई सपुरटा मोर की हसी के हसी गो मां गो तोर बिना के हसबा रे मां बाबू मत देखे जन गा हां तोते न हटा कहला न और कहि नहीं पाबा हटा इंडायरेक्ट आगो टेंदा खाली सपुर मुही बाटे गोला आर मुलकी हसा देखि मोर जीवन बाधी गोला आगो दिल आगो सुला सत्रार गोपी मेरे गो चालू थिला लारे गेले ए मोटे देखि मारे चाखी गो ताक दुलु दुलु दुल की गला छाती ए राधार कोली ओटा देखि गो ताक दुलु दुलु दुल की गला दूती गो हां गो बाबू से मोर माई के जदी मते न्यान देबो ई मोर पिंडर प्राण भी अन्य रहे ना आली बचे हम सुनो चुकाए गो का बना रे सब पिला प्रकार माई के फल पहुंची मुई रात्रि बेले आनी दी होए रे मां जा रे मां कहते बेलु है बुबरा कंता है गोला तुई में तंता हो चुगो मते 60 दे जे सिना गो बाबू हां मुई जीवन काजी में गप्पिला हां हेले मुई गुटे आज कथाटे पचरा में मरछे मते कथाटे पतराबो हां गो आज्ञा माने तो चिट्ठी देई चन्ने सरबार ताल आज्ञा कर चिट्ठी नहीं सरार मोर चिट्ठी है लगा ना हां तोर चिट्ठी नहीं कहले हवा हां पत्र तो जहां पत्र जो पत्र ई सकाल पाई पाई आउ हेती लै पत्र जना हां आटी के हऊ बाबू गो हां होए गो नंद हल पुआ प्रश्न एक पचारिबे मते कहि दिया गो होए गो नंद हल पुआ माम गो पचरा माने का पिला होए गो नंद हल पुआ प्रश्न एक पचारिबे मते कहि दिया बा होए गो नंद हल पुआ प्रश्न एक पचारी भी मत कही दिया गो होएगा नंदर बुआ क्षमा तोर भीतर কথা যদি এই মর্ত্য মণ্ডলরে হয় যদি কেন পুরুষ বা কেন স্ত্রী মা কে লোক কি জিনিস হয় যদি মৃত্যু বরণ কর হ্যাঁ জনে যদি মরি গলা হ্যাঁ গো তাকে কা হেলা যে চার জন বইছে বাবু গো কে পাए গো বাবু তাহা চারি জন কুহ গো চারি জন কুহ
বুঝছ দুই জন বি তো বুঝি পারবে হয় যদি মুই তুমকু বঞ্চি থিলে ঝনে কে ঝনে বুঝি পারুছু তো ঝনে মরি গলে কা হেলা চার জন বুঝছ দুই জন বি বুঝবার কথা হেটা কুটে খট গুটে আরে উল্টি হই যাবা বলছন কাম সে কথা নাই গো কাই সি জানছ খরাপ ভাবা সেতির মানে ছখন কাঠ দিয়া वाह से छखड़ काठन ना काय काय ना के खे से छखड़ काठ हेछ बाबू गो हां ई कथा मते कहि देबा बाबू गो हां पुराण प्रमाण देबो आग नंदर बोला गो आव नंदर बोला अधम चंडाल हा गीतरे लेखिला बा गीतरे लेखिला नंदर बोला अधम चंडाल हा गीतरे लेखिला गो गीतरे लेखिला खुला खुली कहि देब अरे खुला खुली कहि देब ए सभा मथरे गो हय गो नंदर पुआ प्रश्न एक पचारी भी मत कहि दियबा हय गो नंदर पुआ ई कथा बुझाई देबो ई सभारे जत्ते मोर पंडित जन वैचन समस्ते सुनबे और ई दुनिया रे चार जन कहाला बुझसन बुझाबो और चार जन के अशांति जे मते कहबो वागो काहे देखलु रे भाई विपत्ति के अशांति जे से कथा मते बुझ हे मां ती काहे आलू बोल छे मां एटा गुटे विष को छेक राइ छे नहीं जानबार मां गो ई विष के दुनिया रे चार जन की पार्टी पांच जन के अशांति पांच जन के अशांति और चार जन कहाला बुझसन दुई जन भी बुझ पारबे पांच जन भी बुझ पारबे चार जन कहाला बुझसन हटा भी नहीं जानलु का रे मां जन चार खुटिया जन खट है गो मामू ना गो गुटे आरु दुई लोग बोले आर गुटे आरु नहीं उल्दी है जा ना गो मामू तू जन से थोड़ा जन मोरी जितले तो घिची घिची ने दुई बाटे जन पहुंचलु हां हरा देख तो मु एकला घिची घिची ने निकल नेलु तो एकला भी तो झुने नहीं लहेता जे एकला है चार खुटिया टका कान तक बुही आ तो देखा तीन खुटिया खटे नहीं थी का ना गो साड़ी गो सखा तो दुती का बोली पदरे जन तो जने मरी गले चार जन का हला जे बहिस हां किंबा 6 खंड काठरे का हला जे जुई लगा हां गो बाबू आर गुटे प्रश्न करी जन तो दुनिया रे पांच जन के अशांति पांच जन के अशांति वाह पारे के हत की पजरा मु पीला के माइटा चार और सरा पांच गुटे बड़ी जैसी मोटा पार के थरे पड़सी तोरटा लम तो तार परे आज्ञा काना गुटे चिट्ठी दे लिखि दिले जे क्यों कर्म कले नारी माने विधवा हेसन हाय हाय मुई हटा पजरा में बोलते ने आज सखा तो नारी माने का कर्म कले विधवा हेसन का कर्म कले हेसन आगो मर्धन आगो बाबू आगो सुना सुना ते सही गो पुराण देवी बुझाई हमर बाबू नतनिया सत्य बोले सुना सुना ते सही गो पुराण देवी बुझाई ते पुराण बारता अमृत अटई कथा अमृत रे भारत सुनिबे मोर पंडित भाई गो सवार देवी बुझाई सुना सुना मोर ज्योति सही गो सुना बुझे बुझाई गो तो दुनिया रे क्यों नारी विधवा हेसी काहे जैसी आगो मर्धन आगो बाबू आगो जे नारी सास ससुर सेवा नहीं करे
আর বয়সের উৎপাত হই স্বামীকে নেই ডরে যে নারী শাশ শ্বশুরের সেবা নাই করে আর বয়সের উৎপাত হই স্বামীকে নেই ডরে আগমর্ধন যে নারী শাশ শ্বশুরের সেবা নেই করে আর বয়সের উৎপাত হই করি যে নারী স্বামীকে কেতে বেলে বি নেই ডরে চুছাটাকে ভিতরে ভিতরে দেই দেছে আর পাইলু কেমন কানা গো গেড়া গো আর মুই আজি বনে করে পিটিছাম বলতো আগমর্ধন আগ যে নারী প্রতি নিন্দা করিব গোধন আর যে নারী প্রতি নিন্দা করিব গোধন আর শাশু শ্বশুরঙ্কর নিন্দা করই পুণ আর শাশু শ্বশুরঙ্কর নিন্দা করে নীতি দিন দুদি গো যে নারী সদা সর্বদা পতিকে ভর্সনা করছি আর পতি নিন্দা যে করছি আজ্ঞা কম করা হই যাও আগে পারে পারে ছেড়া হই যাও এ দেখো আজ পারে কে ছেড়াবে গিনাও টাঙ্গি দাদি যা দেখতে দুতি গো তো যে নারী সদা সর্বদা নিজর মনুষ্য যদি ঘরু কাহি যাইথিবার তার পছে যদি যেন মাইকিনা নিজর পতিকে নিন্দা করবা তো যেন মাইকিনা সদা সর্বদা নিজর পতিকে ভর্সনা করুথিবা তো নিজর স্বামীকে যদি যেন মাইকিনা মান্য দান্য নিয়ে তো যেন মাইকিনা শাশু শ্বশুর সেবা নে করে সদা সর্বদা যেতে বেলে সে শাশু শ্বশুরকে নিন্দা করুথিবা আগো এমন্ত না রিকা দুতি গো নরকে ভোগতার অটইয়ে আগ গরুড়া পুরাণ ধন কথা দেউছে বুঝাই দুতি গো নিজের পতিকে যে সদা সর্বদা ভর্সনা করবা তো সদা সর্বদা যে পতি নিন্দা করুথিবা আগো পর জন্মে সেই নারী গো বিধবা হইব আগো পতি বিহু নরসে কি কষ্টরে চলিব आज्ञा पत्री दिले हां गो बाबू जो गुटे माइकना का कर्म करवान लगी से विधवा है हां गो बाबू वागो इता लगी ती ना रे मुई का विधवा तो फैन तोरे छाड़ मेरे फेर गुटे मुई विधवा नहीं होय काके सखा तो इटा गरुड़ पुराणर कथा तो निजर पति के दिए भर्सना करे जे निंदा करे जे अपमान सदा सर्वदा दिए से निश्चय विधवा है को जन्म हबा हां गो बाबू আগমর্ধন তো সে যুগে যুগে যেতে জন্ম খেলে বি বিয়া হতবার সে বিধবা হতবা আগমর্ধন তো দুনিয়ার পাঁচজন কে অশান্তি দুতি পত্রে জন কে গো বাবু আগ প্রথম রে নারী জাতি তোমার টই অশান্তি বাবা কাহে অশান্তি হনবা वागो আমার নারী জাতিকে বলে তোমার ঠিক চিনিছো नहीं तमे भल लागो আমার কাহে অশান্তি হনু যে তোমা কহ हे हाथ जन हंता नहीं करू छ हलता जान करछु हिच रहउछु मोर इटा अभ्यास सखा तो प्रथम रे का हला जे नारी जाति अशांति हाय कहि दे बुआ आगो जते अलंकार देले न होई बतुती आगो जते अलंकार देले गो न होई बतुती सखा तो निजन माइकनारू गुरु भी मुड़के हार भी बोले देता हां गो बाबू जनता साड़ी भी पिंधे था हां पूरे 1000 रुपया साड़ी भी पिंधे था अलगा लोकर माइकना जदी अलगा ड्रेस थारे पिंधे देई छी हे मामन जदी अलगा की सुना गुटे भी अलगा पिंधरा मते नी बात है का इथर हमर गारसा तमिलनाडु आसु हेंता टानो खिरे कर्मी बोल हां ता सेतिर लागे क्वेश्चन आय जानी कर बय करबो माइकना जीवन रे आ जानी के मोर लिपस्टिक गुटे 150 को नेलानो आ जानी के बय करछ होय गो ना যদি তোমার পতি যদি দিনকো যদি 100 টাকা রোজগার করুছে
মাইকিনা 50 টাকারে ସବୁদিনে চলবার কথা আর জনে কর মানুষ যদি 20,000 টাকা সে রোজগার করি পারছে মাসকো হয় হয় বাবু তার মাইকিনা 10,000 রে খরচা করবার কথা। বাহ তোমার দুটি যেন হিসাবে বাহ তুই যদি 2000 কমালু হ্যাঁ। হে 3000 টা ঘিনবা এন্তা মাইকিনা কে কাম বলছন জানছ কাম বলছন কাম বলছন কইবে। সখা ও, এন্তা মাইকিনা কে তো কেতে বেলে বি নেই উঠে বিলকুল নেই। লক্ষ্মী আসলা আসু থিবাবি আর লক্ষ্মী ফিরি থেকে দবড়ি দবড়ি পোলাবে লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী তো আমার ঘরে বাস করছি না গো লক্ষ্মী বেল পুল্লা 1000 টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ জানছো তোমার মনুষ কমাসি আর নাই কা আর মুই কমাসি না দেখো যে কা কাম করছন জি মাই হ্যাঁ নি कहना गो इता ड्यूटी वाले सरी गला कथा খড়া বেটলে 3000 নেই কা আমার ঘর যা মহেশ আছে সব চলা আছে দেখি মহেশ তার সাবুন মাখি মাখি নিজে মহেশ মাখি দুতি গো তো প্রথমরে নারী জাতীয় শান্তি যেতে তাহাকে অলংকার দেলে বি কেভে নেই হ্যাঁ গো বাবু তো 2 নম্বরে কি অশান্তি এবার কেনতা করে বলছে হ্যাঁ আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু তো প্রথমরে নারী জাতি কা হেলা যে অশান্তি হায় হায় দেখো ই গুড়ুরু মুড়কে তক বি নিজর মাইকনাকে খঞ্জা কর দেইছে হায় হায় নোয়া খাই দিন যদি পলেই আসলা যদি মুঠিয়া ধরিকে যদি পান নেই যেইছন এটা সবু মাইকনা মানে নলকুমারে কথা का बजे কথা আছে তুই তো জাগো এটা মাইকনাকে মাইকনা আগ মরামুড়ি চালু ছিল হ্যাঁ দেখ তো কেনতাটা খিলিছে তার কথা খিলিছে আমার কার সাজে যেতে মনা করে বিলকুল নি মানবা সখা আর সা বলবে কেনে নোয়া খাই দিনে পান নেই যাইতিবে এই এটা সাবিত্রী পূজা কলা দিনে পান নেই দেইতিবে আর অলগা মাইকনা যদি উল্টা করে পিড়ে দেইছে হ্যাঁ কা করব মাই সাবিত্রী পূজা করলে বি আমার গজা বৈসা ভল নেই বলবে মুরগে ঘা মুরগে ঘা মুরগে ঘা সখা আগো এমন তো না রিকা দুতি গো অলক্ষমা কোহতি মাটি তো যা যা গাড়ছা লখমা বলছি মতে দেখ তো সখা তার ঘরে কেনতা করছি কেনতা আসি আগো লক্ষ্মী ছাড়ি তার ঘরে অলক্ষমা করিব বসতি প্রথমরে নারী জাতীয় শান্তি हां गो बाबू তো 3 নম্বরে কি অশান্তি के गो আগ তৃতীয়রে অশান্তি গটই অগ্নি দেব माय ओकने देव कहां है शांति দুতি গো हां गो আগ যেতে ঘৃত ঢালু থিলে পেটনে পুরিব সখা 2 নম্বরে অগ্নি দেবতা অশান্তি हमारे कता रो शांति होबे गो সত্য যুগরে শ্বেত রাজা যজ্ঞ কলা চারি মেঘ ঘৃত ঠালিছিলি हां गो बाबू সে ঘৃত খাই করি অগ্নি দেবতাকে লুধু বুধু ব্যাধি হেলা লুধু বুধু পেট দুখিয়া বেমার হই তো ত্রেতয়া যুগরে বি নেই ছাড়লা তো আপর যুগরে অর্জুনকে খান্ডব বন দহন করে কলা কপটরে অগ্নি দেবতা हां गो बाबू তার লুধু বুধু ব্যাধি বি ছাড়লা হেলে গো দুতি আমার অনেক যজ্ঞরে টিন টিন ঘি দেলে বি অগ্নি দেবতাকে কেভে নেই हां गो बाबू এটা 3 নম্বরে অগ্নি অশান্তি আগ তৃতীয়রে অশান্তি গটই সাগর চারি মেঘ বর্ষা কলে গনি পুরে পেট তার চারি মেঘ বর্ষা কলে গনি পুরে পেট তার তো 3 নম্বরে সাগর শান্তি हमारे कता रो शांति हेले गो বর্ষ বর্ষ ধরিকি চারি মেঘ আবর্তক সম্বর্তক তুণার পুষ্কর হায় হায় চারি মেঘ বর্ষা কলে বি তার পেট কে ভেনে পুরি हां हां তো চতুর্থরে কি অশান্তি জানিছ কা के गो बाबू আজ্ঞা মানে নেই বজাবো বলছন টিকে ধীরে ধীরে হেলে চতুর্থর কথা কহলে অধা জন রাগ হই যাস मा का ले राखबे गो আগ চতুর্থরে অশান্তি গো দ্বিতীয়টই ব্রাহ্মণ ए मा ई ब्राह्मण मर कहां है शांति हेबे गो আগ যেতে দখি না দেলে বি তার নেই বুঝে মন কে নাম যজ্ঞ কে শনি মেলাকে যদি ব্রাহ্মণ দিয়েছে
যদি টকা 2000 দেই দেলু বাটে হুরগুনি হেইতেল ଯିବା বাস কা বলি হুরগুনি হেবে আর টিকে মুই রুঙ্গি থিলে আর 1000 পাইতে দিয়া বলবা হয় তো চৌল যদি পকটে দেই দেইছু হয় হয় সে চৌল নেই পছে বুঝি পারুথিবা বাটে পস্তে হেইতেল ଯିବା কা বলি পস্তে হেবে আমার মাইক না কহুতিলা আর গুটে বস্তা নেই থগো বলুতলা মুই আনিতিলে মালে নেই আননি বলতে বাবা তো চতুর্থরে ব্রাহ্মণ অশান্তি হ্যাঁ গো বাবু আগমর ধন হ্যাঁ তো পঞ্চমরে কি অশান্তি কি গো বাবু আগ পঞ্চমরে অশান্তি গটই নিজর ঝিও অশান্তি মাঝি মানে কা হেলাই অশান্তি আগ 16 বর্ষে হই দিবা দুতি গো পরব হ্যাঁ 8 মঙ্গলাকে যদি আসলা 3 গাড়ি খুরি কিনা দেইথা 8 লাখ টাকার গাড়ি भी দেইথা যৌতু সোনা রূপা করে খুরে भी দেইথা যদি 8 মঙ্গলাকে আলা আগো মা কি আগো বাপা বল বাধ্য কহবা কা হলা গো ছি বলে ফসলু কেনতা হগই সবু দেল দেখ তো গুড়া খুট भी नहीं दी যে মোর কাকে শ্বাস কহুতিলা বলে তামাশা হো জানি ছকা বলছে সখা তো খরা উষাকে আসলে গুটে কমপ্লেন দেবা কা বলি মরি জিবার দিন তো ঝি ঘরু দুহিতে লেবা কথা বিবিস কেতে বেলা শান্তি নি ওহো কাঁথি লাগি জানিছ কা কা দিলাই গো আগ পঞ্চমরে শান্তি গটই নিজর ঝিও 16 বর্ষে হই দিবা দুতি গো পরব 16 বর্ষে হই দিবা দুতি গো পরব হ্যাঁ গো বাবু আর গুটে যেন প্রশ্ন নেই করছ হ্যাঁ গো মুই রাধার সঙ্গে কহি দেবি গো হয় হয় তুমি রাধাই কই দেব হ্যাঁ তুমি নিজে যত না রাধা ঠানে কই দেব রে হ্যাঁ আজি মুই চার আর মিনিট কাজ দিমা তুমি বা টাইম হেলানো হয় তুমি জানুছ হ্যাঁ মা মেটাকানি আবির্ভাব হেলে ন যে তোমায় দর্শন দেবালে তুমি সুর পাউছ হ্যাঁ গো বাবু এ মা দর্শন কর মা দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু তো জোড়ে যদি মরি গলে হ্যাঁ 6 জন 4 জন কাহালা যে 200 হ্যাঁ গো বাবু আর 6টা কাঠ কাহালায় সবারই করা হয় বাস বাস আগো হিংসা অহংকার ক্রোধ গো সজনি আর লোভ মোহ মায়া ধন আগো এই 6 জন 6 কাণ্ড আগো 6 খণ্ড কাঠ হইছন্তি প্রাণ ধন ইতো আত্মার যে হিংসা অহংকার ক্রোধ লোভ মোহ মায়া নিয়ে আছে হ্যাঁ গো বাবু এটা ইমানকে অভিশাপ দিচ্ছেন কে কে গো ব্রহ্মা কা বলি অভিশাপ দিছ তমকে সৎ কথা কহব বলি করি ই সত্য পথরে জীব বলি মর্ত্যরে জীবদান দেনি তমকে জন্ম দিছে বাস বাস খালি তোমার আত্মারে এতে মোহমায়া আছে তমকে অভিশাপ দউছে মইরার মোহমায়া কে অভিশাপ দিছন 6 জন কি হ্যাঁ বলি কামরি করে অভিশাপ দউছ হয় হয় আরে পাপ কর্ম তুমি করুছ রে বাবু বৃক্ষ রূপে কেব জন্ম তুমি বৃক্ষ রূপে কেব জন্ম অন্তকালে তুমি 6 খণ্ড কাঠ হইব রে প্রাণ ধন তোমার আত্মার হিংসা অহংকার ক্রোধ যেন আছে তো তেণু করে আমি তোমাকে অভিশাপ দউছ বলি হ্যাঁ গো বাবু হিংসা অহংকার ক্রোধ লোভ মোহ মায়া আচ্ছা এই আচ্ছা 6 জনকে অভিশাপ দিছ আগমর ধন আগ তেণু করি সে কি হিংসা অহংকার গছ খণ্ড কাঠ হই অন্তকালে তোতে অসানি ভূমিরে আর গালি দেখ চন্দ্রময়ী দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু তো 4 জন কে বহি রইছন সবকে কে গো? আগো সিধি রত চারি ক্ষর গো সজনি আর চারি যে পুরুষ জানো চারি পুরুষ যে বহি নেবে দুতি গো চারি পুরুষ যে বহি নেবে দুতি গো হইল সে কি বসানো
রস্তু চারি ক্ষর হ্যাঁ গো বাবু এই চারি পুরুষ এই চারজন ব্যক্তি করে সবকে নেউছ হ্যাঁ হ্যাঁ এমানে নিজর পুত্র নিজর নাতি নিজর বন্ধু নিজ বান্ধব হই করে সিধি রস্তু চারি ক্ষর মানে জন্ম হই হ্যাঁ গো বাবু তো জনে হিতে গুটে পুଅ জনে হিতে গুটে নাতি জনে হিতে গুটে বড়ু পুଅ জনে হিতে গুটে জাতি হ্যাঁ গো বাবু এই চারজন এটা বহি করে নেউছ আগমর্ধন হ্যাঁ গো বাবু তো হিংসা অহংকার ক্রোধ মায়া মোহ ই মানে যেতবেলে 6 খণ্ড কাঠে হইতন সে 6 খণ্ড কাঠরে সে হিংসা অহংকার কে তোর জলা হেসি হ্যাঁ গো বাবু সেতে লাগি 6 খণ্ড কাঠরে জুই লগা হেসি আগো যদি অবিশ্বাস অচি গো সজনির দেখ গরুড় পুরাণ যদি গো দেখ গরুড় পুরাণ গরুড় পুরাণে এক কথা রখিছি গো মিথ্যা নুগে ঠিক হ্যাঁ গো বাবু ঠিক আছে মুই যাউছে মোর মাই জ্ঞান দেব হ্যাঁ গো তেরা তুমি কেন দিব গো হে কথা মতে আগ্রহ নেই কহতো না না কেতে দিছত মুই কদম গছে বসি থিমি আর কদম গছ কে কানো হ্যাঁ গো বাবু মামু গো